Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fluid Transport Class with me, Hanif Prasetyawan. And in this video, we're going to try to solve the problem in such an example problem that you can see the text is already there in your PowerPoint that I already give you, for where a pitot tube is used to determine the velocity of air at a point in a process ventilation duct. A manometer contains a fluid of Hg 0.84 and indicates a differential head reading of 30 mm. Determine the local velocity in duct if the density of air 1.2 kg per meter cube and maybe assume constant. So it's a quite easy question. So this is an air, and the density of the air is known as 1.2 kg over meter cube, and then the fluid of the manometer here have a specific gravity of 0.84, which can be converted into 840 kg per meter cube. And then the height difference, the differential head reading, the h in here is 30 millimeter, and if I convert it into meter, we can get 3 times 10 power minus 2 meter. Right, okay, we already get all the information for the pitot tube, and next we just directly put this into the equation where the V2 can be calculated by squaring the 2GH times rho of the manometer minus rho of the fluid divided by the rho of the fluid. Then times 0.03, 0.03, the density of the fluid in the manometer is 840 minus 1.2. It is quite small, so I think if you want to neglect it, this rho m minus rho, it's also allowable, so that the V2 in here, you can get the value of around 20.29 meter per second. Oke ya, jadi di soal yang pertama untuk tabung pitot ini diketahui soalnya ada di PowerPoint ya. Di PowerPoint sudah ada soalnya, di mana tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kecepatan udara pada kecepatan tertentu. Lalu kemudian dipasanglah manometer ya, yang punya fluidanya, yang di dalamnya ada fluida dengan specific gravity 0,84, dan ternyata fluida dalam manometer itu dia mengalami perbedaan ketinggian setinggi 30 mm. Nah, udara sendiri memiliki densitas 1,2 kg per meter kubik. Saudara diminta untuk menghitung berapakah kecepatan udara pada titik tersebut. Nah, tinggal kita tuliskan saja hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui. Di sini sudah ada. Ini adalah rho dari udara, lalu kemudian ini adalah kondisi di gambar yang sesuai dengan PowerPoint. Ini adalah perbedaan ketinggian dari tabung pitotnya, dan specific gravity dari manometernya diketahui 0,84. Kita konversi menjadi kilogram per meter kubik, jadi 840 kg per meter kubik. Ini rumusnya tinggal diambil dari yang sudah kita turunkan kemarin. V2 sama dengan akar 2GH, rho m minus rho dibagi dengan rho 2 dikalikan G nya sesuai ini ya, dengan satuannya meter, jadi 9,8 meter per second kuadrat dikalikan dengan 0,03 meter dikalikan 840 kurang 1,2 dibagi 1,2, hasilnya kurang lebih harusnya 20,29. Ya, naik turun sedikit, it's okay lah.
perbedaan angka di gravitasi atau di mana ya, saya rasa wajar. Oke, saya rasa cukup itu untuk yang video tutorial contoh soal tabung pitot. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.